अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का हमारा बयान बहुत ही गहरी सोच और हकीकत पर आधारित है। आज हम बात करेंगे उन 5 बातों के बारे में जो अगर औरत अपने शौहर को बता दे तो उसका घर तबाही का शिकार हो सकता है। अक्सर औरतें नादानी या सच्चाई के नाम पर ऐसी बातें कह देती हैं जो उनके अपने रिश्ते की जड़ें हिला देती हैं, कभी गुस्से में, कभी शिकवे में, कभी किसी के बहकावे में, मगर भूल जाती हैं कि जुबान से निकला हुआ लफ्ज वापस नहीं आता। जैसे जहर एक बार शरीर में जाए तो उसका असर जरूर करता है, वैसे ही गलत लफ्ज रिश्ता तोड़ देता है। बहनों, शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत कीमती रिश्ता है। इस रिश्ते में मोहब्बत के साथ भरोसा बहुत जरूरी है। अगर भरोसा चला गया तो ना मोहब्बत बचती है ना इज्जत। इसीलिए इस्लाम ने औरत को हया दी है, अकल दी है और समझ दी है, ताकि वो अपने घर की रहमत की वजह बने, न कि फसाद का कारण। पहली बात, कभी भी अपने मायके की बुराई या उनके राज अपने शौहर के सामने मत खोलो, क्योंकि जब औरत अपने ही घर वालों की बुराई करती है तो शौहर के दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो सोचने लगता है कि अगर ये औरत अपने माँ बाप, भाई बहनों की बुराई कर सकती है तो कल मेरे बारे में भी यही करेगी। याद रखो बहनों, जब तुम अपने मायके की बुराई करती हो तो दरअसल तुम अपने अतीत की जड़ें काट रही होती हो। रिश्ता चाहे अच्छा हो या बुरा, मगर उसे दुनिया के सामने लाना अक्लमंदी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों के घरों में झगड़ा फैलाए वो हम में से नहीं। अगर तुम अपने मायके और ससुराल के बीच बातों का पुल नहीं बल्कि दीवार बनाओगी तो तुम्हारा दिल हमेशा बेचैन रहेगा। माँ बाप की इज्जत रखना ईमान का हिस्सा है। औरत को चाहिए कि वो अपने घर की गलती अपने शौहर से इस तरह कहे कि उसमें शिकायत नहीं बल्कि दुआ का अंदाज हो। कभी अपने मायके की बातें गुस्से में ना कहो, क्योंकि गुस्से में कहा हुआ लफ्ज अक्सर पछतावे का कारण बनता है। दूसरी बात, अपने पुराने वक्त की बातें अपने शौहर को कभी ना बताओ। कई औरतें सोचती हैं कि अगर हम सच्चा प्यार करते हैं तो सब बताना चाहिए, लेकिन बहनों याद रखो, सच्चाई का मतलब ये नहीं कि वो बातें बताई जाएं जिनसे दूसरे के दिल में शक पैदा हो। अगर तुम्हारे अतीत में कोई दर्द है तो उसे अल्लाह के हवाले करो, क्योंकि हर इंसान का अतीत उसका इम्तिहान होता है। मगर शौहर को ये बातें बताने से उसका दिल बदल जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी बीवी अब भी किसी और के एहसास में है। भरोसा खत्म हो जाता है और शक शुरू हो जाता है। रिश्ते में अगर शक आ जाए तो सुकून खत्म हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, ज्यादा गुमान से बचो, क्योंकि गुमान कभी कभी गुनाह बन जाता है। इसलिए अपने अतीत की बातों पर पर्दा डाल दो, क्योंकि जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह खुद उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो जो गुनाह अल्लाह मिटा दे उसे इंसान के सामने दोहराने की क्या जरूरत। तीसरी बात, अपने शौहर के राज किसी और को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारी सहेली हो, तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन। हर औरत को ये याद रखना चाहिए कि बीवी अपने शौहर की अमानतदार होती है। जो अमानतदार नहीं वो सच्ची बीवी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतर इंसान वो होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और फिर उसके राज लोगों में बयान करे। आजकल के दौर में औरतें छोटी छोटी बातों को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं, अपनी शादी की बातें, अपने झगड़े की बातें, सब कुछ। लेकिन बहनों याद रखो, ये बातें नूर को बुझा देती हैं। रिश्ता जितना छुपा रहेगा उतना मजबूत रहेगा। अगर तुम अपने शौहर की कमजोरी दूसरों को बताओगी तो वो कमजोरी नहीं रहेगी, वो तुम्हारे लिए गुनाह बन जाएगी। और जो औरत अपने शौहर के राज की हिफाजत करती है, अल्लाह उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। चौथी बात, अपने शौहर की शिकायत किसी गैर मर्द से कभी मत करो। कई औरतें किसी ऑनलाइन दोस्त या सोशल मीडिया पर चैट में अपनी परेशानियां शेयर करती हैं। वो समझती हैं कि इससे उनका दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन बहनों वो दिल नहीं हल्का होता बल्कि गुनाहों से भारी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द और औरत अकेले मिलते हैं तो उनके बीच तीसरा शैतान होता है। इसलिए किसी गैर मर्द के सामने अपनी परेशानी मत रखो। अगर शिकायत करनी है तो अल्लाह से करो या किसी बुजुर्ग और नेक औरत से मशवरा लो। शौहर की शिकायत गैर मर्द से करना अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना है। अगर तुम्हारा शौहर सख्त है या गलती करता है तो उसके लिए दुआ करो,
کبھی کسی کو اس کی برائی بتا کر اپنے ہی گھر کو کمزور مت کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا، صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ 5ویں بات، اپنے شوہر کی تلنا کسی اور مرد سے مت کرو۔ مرد کے لیے اس سے بڑی بے عزتی کوئی نہیں کہ اس کی بیوی اسے کسی اور سے کمتر بتائے۔ کئی عورتیں غصے میں بول دیتی ہیں کہ فلاں آدمی اپنی بیوی کو گہنے دیتا ہے، فلاں اپنی بیوی کو گھمانے لے جاتا ہے اور تم کچھ نہیں کرتے۔ لیکن بہنوں، یہ باتیں دلوں میں زہر کی طرح اترتی ہیں۔ تلنا انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکرا بنو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس لیے اپنے شوہر کی جو بھی حالت ہے اس میں خوش رہو۔ اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کی قدر کرو، اگر وہ کماتا ہے تو اس کی تھپان کو سمجھو۔ ایک مسکراہٹ سے اس کا دل جیت لو، کیونکہ مرد کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ تمہارے ایک لفظ سے اس کا دن بن سکتا ہے اور ایک تانے سے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کا دل جیت لیتی ہے وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان 5 باتوں کو اگر تم سمجھ جاؤ اور اپنی زندگی میں اتار لو تو تمہارا گھر رحمت کا باغ بن جائے گا۔ شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بیوی اور شوہر کے بیچ پھوٹ ڈالے، لیکن جو عورت سمجھداری سے کام لیتی ہے وہ شیطان کو ہارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر شوہر غصے میں ہے تو چپ رہو، اگر ناراض ہے تو مسکرا کر معافی مانگ لو، کیونکہ عورت کی چپی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور اس کی باتوں کا نور اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے عورت کو بہت طاقت دی ہے، وہ گھر کو برباد بھی کر سکتی ہے اور اسے جنت بھی بنا سکتی ہے۔ یہ سب اس کی زبان کے استعمال پر نربھر کرتا ہے۔ جو عورت اپنے لفظوں کی حفاظت کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں سکون اور رحمت برساتا ہے۔ جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اسے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے، اور جو اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے اسے خود بے چینی گھیرے رہتی ہے۔ اس لیے بہنوں، آج کا یہ پیغام اپنے دل میں اتار لو۔ شوہر کا راز اپنے سینے میں رکھو، اپنے عتیق پر پردہ ڈالو، اپنے گھر والوں کی باتیں دوسروں میں مت پھیلاؤ، کبھی غیر مرد سے شکایت مت کرو اور کبھی اپنے شوہر کی تلنا کسی سے مت کرو۔ ان 5 باتوں کو اپنانے والی عورت جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ آخر میں ایک پیاری دعا، یا اللہ ہمیں عقل دے، ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے شوہر کی عزت کرنے والی بیویوں میں شامل کر، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ایسا بنا کہ ان سے صرف دعا نکلے، غصہ نہیں، ہمارے گھروں میں بچوں کے دلوں میں بھی محبت اور آدر پیدا کر، ہمیں ان عورتوں میں شامل کر جو صبر کرنے والی، شکر کرنے والی اور رحمت پھیلانے والی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔